السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم نقدم معكم واحد الحوته تجي رائعه وزوينه، واحد لو سومون يعني لقيتها بصدفه في اوشان رخيصه، واحد الثمن زوين دايره. خديتها كبيره ولكن قسمتها على جوج يعني كافيه. دونك تبارك الله راه فيها كيلو ونص، يعني راه كبيره مزيانه. دونك جيت ان شاء الله نقدم معكم، نديروها ان شاء الله في الفران، تجي رائعه مع الخضره وداكشي تجي رائعه. دابا تشوفوا ان شاء الله. دونك معايا هنايا هانتوما كما تشوفوا حوته قسمتها على جوج. دونك فوالا فيها كيلو ونص. دونك هنايا معنا 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، خلطتهم بجوج قزبر ومعدنوس. معنا هنايا حامضه وحده كامله ودرت معها غير شويه واحد الحامضه مصيره. دونك هنا معنا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال البزار. معنا هنايا 3 طريوس ديال الثومه هكايا. معنا هنايا 3 ديال المطيشه. راه بغا كان عندكم حك ديال المطيشه ديروه، راه ما كانش عندكم ديروها ديك البواطه ديال المطيشه، داك 3 معلقات. ومعنا هنايا معلقه صغيره ديال الهريسه. فوالا هادشي اللي كاين معنا. دونك ان شاء الله نديرو شرموله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter un poisson merveilleux, un saumon. En fait, j'ai acheté un grand saumon, mais je l'ai coupé en deux. Donc voilà, je l'ai coupé comme ça en deux. Je ne voulais pas mettre en entier parce que ça fait trop quand même. Donc voilà, il est bien, il n'y a rien dedans comme vous voyez là. Il était lavé, quand je l'ai pris, il était lavé, propre, tout nickel. Donc on va faire Inch'Allah charmoula, ça veut dire la préparation qu'on va mettre dedans ici. Donc là, j'ai la coriandre et le persil. Donc là, j'ai à peu près 2 grandes cuillères, même 3, il me semble, cuillères, voilà. Donc là, j'ai un citron entier. Donc je l'ai pressé comme ça et je mets le citron confit, vous voyez. Il y a un petit citron confit. Donc voilà. Donc là, j'ai le curcuma, une grande cuillère de curcuma, une petite cuillère de poivre, une grande cuillère de sel, une grande cuillère de piment doux, une grande cuillère de cumin. Là, j'ai 3 têtes d'ail. Donc voilà. Là, j'ai 3 grandes cuillères de tomates. Les tomates, si vous en avez en boîte, c'est bien. C'est ça la tomate. Hein. Donc moi, je mets ça là. Sinon, si vous avez l'autre, c'est bien aussi. Donc, et là, j'ai une petite cuillère de harissa. C'est dedans, j'ai tout mélangé dedans. Et bien sûr, on va mettre de l'huile. Donc, je vais mettre un dirozit. Oula. Donc là, j'en ai à peu près 3. On va bien mélanger. غنديرو الخليط ديالنا هكا مزيان. كما تشوفوا معايا تيجي هادشي رائع رائع. Donc là, j'ai rajouté les tomates encore. Donc là, je mets 6. كما تشوفوا معايا راني زدت مطيشه، 6 معالق ديال المطيشه. دونك فوالا دابا غادي نبدا نحركو هادشي كامل. دابا غادي نديرو ان شاء الله في هادشي ديالنا. Donc maintenant, on va mettre tout ici. On va laisser un petit peu pour un autre truc aussi. Donc voilà, on va juste faire le mélange comme ça là. Donc moi j'ai pris une grande assiette. Voilà, j'ai tout enlevé les arêtes, vous voyez, il y a un petit peu les arêtes, donc j'essaie de les enlever. Mais après c'est pas moi qui les a lavés, franchement c'est eux qui m'ont lavé. Il y avait rien dedans, ils ont tout enlevé dedans. يعني انايا ما غسلتو راه والو يعني من جيت بيان سور غسلتو شي شويه، ولكن راه هما اللي خواو ليا من هنايا. يعني انا حيت غير شويه ديال الشوك وصافي. يعني تبارك الله عليهم، شنو نقول لكم، هما اللي خواو، هما اللي داروا كلشي. Voilà, on va faire juste comme ça. Par contre, n'oubliez pas de couper là. ما تنساوش تقطعوا هكايا.
couper les deux côtés. Donc je vais la tourner. Vous voyez là ce petit morceau là, je sais pas ce qu'il arrive. Voilà. On va faire les deux côtés pour que notre charmoula elle rentre bien. Voilà. pour que notre sauce فوالا كما تشوفوا معايا نبقاو هكايا مستمرين هكايا حتى نغطيوها كامل هادشي ديالنا. دونك كما تشوفوا معايا حنايا درنا الماء ديالنا يغلي مزيان تيغلي وتنديروا فيه هاد الشعريه. هذه هي الشعريه ديال الشينوا كما تشوفوا. دونك là comme vous voyez donc on a mis l'eau là, elle est vraiment chaude là, c'est bon. Donc maintenant on va mettre la vermicelle. Donc ça c'est le truc chinois là. Donc, voilà. On va mettre. Donc là moi ici il y a 250 grammes. Donc je vais mettre que ouais, je vais mettre 3. Je vais mettre 150 grammes. Hein. Donc, pardon, 200 grammes là. Bon, là, il y en a 4 dedans, donc je mets que 3. Donc, je ne sais pas exactement combien ils font. Donc là, je mets 3. كما تشوفوا معايا كانوا فيهم 4 انا درت غير 3. يعني 3 بركه يقدروا وكانت فلوسه كبيره كلها نديرهم ب4. Donc là, comme vous voyez, comme c'est voilà la moitié du poisson là, donc je mets que 3. Je voulais pas mettre 4. Donc voilà. دونك كما تشوفوا معنا الشعريه ديالنا هي طابت لينا، يعني درناها في واحد هنايا باش يصفى لنا الماء ديالها. دونك فوالا هنايا معايا 100 غرام ديال كروفيت قطعته صغير هكا طريفات صغير قطعته. دونك فوالا دابا يا نبداو نقطعوها هكا، يعني ناخذ واحد المقص نبداو نقطعوا الشعريه ديالنا هكا نبداو نقطعوها كما تشوفوا معايا. voyez donc on a mis notre vermicelle dans un passoire ici comme ça là. Donc là c'est bon. Maintenant on va commencer à la couper avec un ciseau. On prend un ciseau, on va commencer à couper comme ça là, vous voyez. Donc moi c'est bon, j'ai déjà coupé. Donc voilà. Et là j'ai 100 grammes de crevettes. Donc on va mettre tout dedans. Voilà. Donc كما تشوفوا معايا دابا هاد الشرموله ديالنا اللي بقات غنديروا هنايا الشعريه وغنديروا لي كروفيت. On a mis la vermicelle. Donc voilà, maintenant on va tout mélanger. Franchement cette recette elle est vraiment magnifique, hein. Vous pouvez la essayer, elle est vraiment تجي رائعة. C'est encore chaud, je vais laisser un petit peu refroidir. كما تشوفوا معايا غادي نديروها كامله هنايا. انا ما بغيتش ندير الصراحه الملح بزاف حقاش لي كروفيت عندنا مالح وزيت السومون مالح. Donc c'est pour ça je voulais pas mettre beaucoup de sel parce qu'on a le saumon qui est déjà salé plus des crevettes. Donc j'ai mis une grande cuillère, ça suffira. Donc voilà, maintenant on va fermer. تبارك الله الحوته رائعه باينه غزاله. Je l'ai bien rempli. Voilà. Et maintenant on va le mettre au four. كما تشوفوا معايا انا درت بابي الومنيوم درتو هكا درت جوج لتحت وحده من هنايا. عاد ندير دابا هاد بابي دو كويسون. Donc là je mets les papiers aluminium, donc je mets 3 comme ça. Maintenant je vais mettre papier cuisson. Donc je vais mettre un, on va mettre notre poisson maintenant. Donc on va prendre délicatement. ناخدوها بشويه. Faut bien serrer par contre. Voilà, comme ça. On va reprendre un autre.
فوالا maintenant à 180 on va le laisser 40 minutes. دابا نديروها في الفران ديالنا، نديروها على 100 على 180 درجه، غنخليوها 40 دقيقه طيب لينا. توت على كيما تتشوفوا معايا الحوته ديالنا راه هي قربت طيب ان شاء الله. ودابا هي راني درت هنايا الماء، درت مع 6 ديال خيزوات قطعتهم هكايا، ودرت 8 بطاطات وبطاطات كبار درتهم نقطعهم صغار بالصغر الصغر الصغير هكايا حتى يرجعوا ليا هكايا درتهم صغيورين. ورا لقيتو بطاطا هكا صغيورين ما افضل ما احسن كاع. ودابا هي راني قطعت حتى القرعه، درت قرعه وحده اللي درتها هانتوما كيف تشوفوا معايا القرعه ها هي القرعه درت وحده كبيره وقطعتها على هادشي، وكما بغيتو تقطعوها نتوما تقطعوها. دونك هادشي دونك كوم فو فويي لا جي مي 6 carottes des grandes carottes, je les ai coupées. Donc je les ai nettoyées tout ça et j'ai mis 6 carottes, je les ai coupées comme ça des morceaux comme ça, des grands morceaux moyens. Et donc je mets 8 pommes de terre, les grandes, grosses, et je les ai coupées en petits. Vous voyez comment c'est, ils sont devenus tout petits, donc j'ai commencé à couper et il faut vraiment avoir du temps quoi. Et si vous trouvez des petites comme ça, parce qu'il y en a au champ et tout ça, moi j'avais pas trouvé la dernière fois. Donc si vous trouvez comme ça des petits, c'est bien, c'est encore mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de couper. Et là je mets une grande courgette et je les ai coupées comme ça. Voilà, des grandes comme ça, je les ai coupées en 4 d'abord, après j'ai commencé à couper petit à petit. Donc voilà, et maintenant quand ça va cuire pendant 30 minutes, après on va commencer à faire le persil, tout ça, vous allez voir après. Donc كما تشوفوا معنا عرفنا دابا درنا هكايا خيزو قطعتهم هكايا مصوات كبار ودرت عليهم القزبر، وهنايا درت بطاطا حتى هي عليها القزبر. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai mis les pommes de terre, donc je mets moi ça là, dans le persil là, voilà. Et je mets un peu de persil, et je vais mettre du poivre, du cumin et du sel, c'est tout. Donc ça, c'est pour les pommes de terre. Et je vais mettre aussi poivre, cumin et du sel pour les carottes et les courgettes. Donc, ils sont déjà prêtes. Donc voilà, les courgettes j'ai fait la même chose. كما تشوفوا معايا القرعه ديجا حضرتها، دونك درت فيها غير الزيت والكمون وشويه الملحه وهاد وشويه الزيت هذا اللي عندي صافي. دونك هادشي كامل درت لهم عطريه وحده، قرعه وخيزو وبطاطا درت لهم كيف. Donc voilà, pour les trois là je fais la même chose, les mêmes ingrédients. Donc au début j'avais fait 40 minutes, pour le poisson j'ai rajouté encore 20 minutes de plus, donc en tout ça me fait 1 heure. Donc ça m'a pris la cuisson 1 heure. كما تلاحظوا معايا الحوته ديالنا خدات لي ساعه المكانه، ماشي 40 دقيقه مي ساعه المكانه، درت 20 دقيقه عاوتاني غير من الفوق باش تحمر لينا يعني ساعه. ومن بعد ان شاء الله نحضر معكم التقديم ونوريكم الفينال ان شاء الله. دونك فوالا كما تشوفوا معنا ها هي الحوته ديالنا من بعد الاخر كاع كما قلت لكم درت 40 دقيقه في الاول، دونك طابت ليا من تحت ومن الفوق، وفي الاخر كاع درت هكايا بابي الومنيوم حيدته خليتها هكايا زدتها 20 دقيقه دو بلوس يعني ساعه كلها. دونك هادشي باش دارت لي هكايا. دونك كون جو vous explique là, donc là je l'ai mis 40 minutes de cuisson et après je l'ai remonté en haut et je l'ai laissé pendant 20 minutes de plus, donc ça fait 1 heure en tout pour que ce soit cuit comme ici là. En fait voilà, maintenant regardez comment c'est la cuisson, elle est magnifique la cuisson. كيما تجي طايبه هذه حتى الاخر عاد نديرو هذيك 20 دقيقه. ها هي الريزولطا شو كتشوفوا معنا الحوته رائعه. شو الطياب كي جا غزال الصراحه. هانتوما درت هنايا كيما تشوفوا خيزول قرعه بطاطا، يعني درتها يعني الواحد ما ياكلش غير هكاك الحوته، ياكلها شويه بالخضره وهذاك الشيء تجي رائعه. ودرت هنا شويه الكروفيت من الفوق خليتهم وشحرتهم حتى هما ودرتهم هكايا. هانتوما كي تشوفوا تتمنى ان شاء الله يكون هادشي الاعجاب ديالكم، تتمنى ان شاء الله تجربوه حقاش هاد تجي رائعه هاد لا غوسيت. تنقول لكم شكرا لكم بزاف، تنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تكون عجباتكم ونكون خفيفه عليكم. تنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه راه تجي رائعه وزوينه. تنقول لكم شكرا لكم بزاف، تنقول لكم ان شاء الله فيديو مقابل ان شاء الله.
Donc voilà le résultat, notre poisson, le saumon, il est vraiment délicieux, délicieux. Donc voilà, ça j'ai fait pommes de terre, les courgettes et les carottes, tout ça. Donc là je fais un petit peu, il me restait un petit peu des crevettes, donc je fais la décoration comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette recette, j'espère que vous allez l'essayer aussi. Donc vraiment elle est délicieuse. Et je vous dis bon appétit, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à très bientôt, à très vite dans notre vidéo. Au revoir. Merci beaucoup.